Salam pensanan, ngaranku Elizabeth Magacimi alias Evan, nomor metrikku di 2024, turu iso. Mainoditi, papabanta o kudoponhuan kumo iso, montok do subjek BDK 3063, aplikasi teknologi menulis, bahasa Kadazan Dusun. Jadi, kano mimpuon. Uhu kuno ponga, kano misinilo, rasuk kobasanan Kadazan Dusun. Jom belajar pakaian tradisi Kadazan Dusun. Let's learn Kadazan Dusun traditional attire. Jadi, kano mimpuon. Jom mula, let's start. Haro pipiro rasuk kobasanan tinaro Kadazan Dusun di bisisi ngelaan di toko Baino. Ada beberapa pakaian tradisi etnik Kadazan Dusun yang akan kita pelajari pada hari ini. There is a few Kadazan Dusun traditional attire that we will get to know today. Kumo iso tuponga dusun tinggal Mantad Watas Kota Belud. Pertama sekali, dusun tinggal dari daerah Kota Belud. Firstly, we will get to know traditional attire of dusun tinggal from Kota Belud State. Rasuk kobasanan dusun tinggal, baju tradisi dusun tinggal, traditional attire of dusun tinggal. Rasuk tondu kusai, mempungaranan sebagai sinipak. Pakaian perempuan dan lelaki dikenali sebagai sinipak. Women and men traditional attire is called sinipak. Iti no rasuk kobasanan dusun tinggal, om sayaw kobasanan dusun tinggal, Mantad Watas Kota Belud. Ini merupakan pakaian tradisi dusun tinggal dan tarian tradisi dusun tinggal dari daerah Kota Belud. Here is the traditional attire and the traditional dance of dusun tinggal from Kota Belud. Komodovo no rungus, Mantad Watas Kudat. Yang kedua ialah rungus dari daerah Kudat. Secondly, we will get to know the traditional attire of rungus from Kudat State. Rasuk kobasanan rungus, pakaian tradisi rungus, rungus traditional attire. Rasuk tondu kiharo dua inono sulung tondu om sukolok. Rasuk kusai kiharo iso inono rasuk kusai. Baju perempuan mempunyai dua jenis, yaitu sulung tondu dan sukodok, manakala baju lelaki dikenali sebagai sulung kusai. There is two women attire, which is sulung tondu, and the second one is sukodok. The men attire is called sulung kusai. Sulung tondu digunakan semasa keamatan ataupun perkawinan, manakala sukolok digunakan sebagai pakaian harian. Sulung kusai digunakan sebagai pakaian harian. Sulung tondu is used during keamatan or during marriage, while sukolok is used as everyday attire. Sulung kusai is also used as everyday attire. Iti na po nga rasuk kobasanan rungus. Om sayaw kobasanan tinaru rungus, Mantad Watas Kudat. Ini merupakan pakaian tradisi rungus dan tarian tradisi rungus dari daerah Kudat. This is the rungus traditional attire and dance from Kudat State. Sumut-suhut na po nga dusun tatana Mantad Kuala Penyu. Seterusnya dusun tatana dari daerah Kuala Penyu. Next, we will get to know the traditional attire of dusun tatana from Kuala Penyu State. Rasuk kobasanan dusun tatana, pakaian tradisi dusun tatana traditional attire. Rasuk tondu no pengoranan sebagai sari lambung, om rasuk kusai nopo sebagai sari dambia. Baju perempuan dinamakan sebagai sari lambung dan baju lelaki adalah sari dambia. The woman attire is called sari lambung, while the man is called sari dambia. Iti no po nga rasuk kobasanan dusun tatana, om sayaw kobasanan dusun tatana, Mantad Watas Kuala Penyu. Ini merupakan pakaian tradisi dusun tatana dan tarian tradisi dusun tatana dari daerah Kuala Penyu.
Here is the Dusun Tatana traditional attire and dance from Kuala Penyu. Sumusuhut kawagu murut mantad watas Tenem. Selain itu, murut dari daerah Tenem. Other than that, we will get to know the traditional attire of Murut from Tenem State. Rasuk Kopasanan Murut, pakaian tradisi Murut. Murut traditional attire. Rasuk Kopasanan Tondu Om Kusai, pinungaranan sabagi Pinong Kolo. Pakaian perempuan dan lelaki dikenali sebagai Pinong Kolo. Woman and men attire is called Pinong Kolo. Iti na po nga rasuk kobasanan om sayaw kobasanan dumurut mantad watas Tenem. Ini merupakan pakaian tradisi dan tarian tradisi Murut dari daerah Tenem. This is the Murut traditional attire and dance from Tenem. Tohuri Dusun Lotut mantad watas Tuaran. Yang terakhir ialah Dusun Lotut dari daerah Tuaran. Lastly, we will get to know the Dusun Lotut traditional attire from Tuaran State. Rasuk Kobasanan Dusun Lotut, pakaian tradisi Dusun Lotut traditional attire. Rasuk Tondu Om Kusai, nopungaranan sabagi Suang Lotut, pakaian tradisi perempuan dan lelaki dikenali sebagai Suang Lotut. Woman and man attire is called as Suang Lotut. Iti nupunga rasuk kobasanan Dokusai. Ini merupakan pakaian tradisi lelaki. Here is the man traditional attire. Iti nupunga rasuk kobasanan Dotondu. Ini merupakan pakaian tradisi perempuan. Here is the woman traditional attire. Iti nupunga rasuk kobasanan Om Sayaw Kobasanan Dusun Lotut mantad watas Tuaran. Ini merupakan baju tradisi dan tarian tradisional Dusun Lotut dari daerah Tuaran. This is the Dusun Lotut traditional attire and dance from Tuaran State. Jadi, haro nogi pipiro pinludaan kokomi rasuk kobasanan tinaru kadazan dusun iti. Jadi, ada beberapa latihan tentang pakaian tradisional kadazan dusun ini. So, here is a few questions about the kadazan dusun traditional. Kanumaan toko iti ababayan. Jom kita buat activity ini. Let's us do this activity. Pinludaan kumaiso. Soalan pertama, question number 1. Hombo rasuk kobasanan Tondu Dusun Lotut. Mana satu pakaian tradisi perempuan Dusun Lotut? Which one is the woman traditional attire of the Dusun Lotut? Pinludaan kumodua. Soalan nomor 2. Question number 2. Rasuk kobasanan Dusun Tindal. Nopo nga? Pakaian tradisi Dusun Tindal dikenali sebagai the Dusun Tindal traditional attire is called Pinludaan kotolu. Soalan nomor 3. Question number 3. Pilih O, otopot, toiko amo. Pilih benar atau salah. Pick. Is it true or false? Rasuk kobasanan kadazan papar nopo nga sia do binokyan. Pakaian tradisi kadazan papar ialah sia do binokyan. Kadazan papar traditional attire is sia do binokyan. Om iri-iri no mantad doho kopi vosya.